السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگ سن رہے ہیں اونلی اجہری نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ آپ ہمارے چینل اونلی اجہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں اس بغل والے بیل گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا بننے سے 40,000 پہلے حافظ بن گیا تھا۔ ہاں، تو کیا یہ بات سچ ہے، حق ہے؟ آپ کب پیدا ہوئے تھے پہلے یہ بتاؤ مجھے۔ جی، آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ چلیے میں تو پیدا فی الحال نہیں ہوا۔ میری عمر لگ بھگ ابھی ہے قریب دنیا میں آئے ہوئے 30 سال کے آس پاس، مگر مجھے آپ یہ بتائیے، آپ نے یہ کہا تھا ابھی کہ آپ دنیا بننے سے 40,000 پہلے حافظ تھے۔ یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر روحوں کو پیش کر دیا ان کے سامنے، ایک بندوں کی روحیں دائیں طرف، بد روحیں بائیں طرف۔ اس ٹائم کیا تھا؟ یہ اس ٹائم تھے کہ نہیں تھے؟ تو اس وقت آپ نہیں تھے؟ اچھا، اس وقت آپ حافظ تھے؟ اس وقت آپ حافظ تھے؟ لوہے محفوظ میں لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا کہ میں حافظ بنوں گا نہیں بنوں گا؟ ارے بھائی، میں نے یہ جملہ ہی نہیں استعمال کیا، میں نے تو تم سے کہہ دیا نا گروپ میں کہ جملے پر غور کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری قسمت میں حافظ بننا تھا، بلکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اس وقت بھی حافظ تھا، دنیا بننے سے 40,000 پہلے میں حافظ بن گیا تھا۔ آپ نے یہ جملے استعمال کیے۔ مولانا محمود تقدیر پر یقین رکھے، جو تقدیر پر پورا اعتماد رکھے وہی تو مومن ہے۔ مجھے ہاں نہ میں جواب دیجیے۔ آپ نے کہا، سنیے دیکھیے مبین صاحب، میں تسلی سے بات کرنے کا قائل ہوں، میں گھبرا کے بات نہیں کرتا۔ ہاں، یا تو آپ کہہ لیجئے، میں بعد میں کہہ لوں گا، آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہیے۔ ارے بھائی بات تو وہی ہے نا کہ جب 40,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی گئی کہ فلانا حافظ بنے گا۔ اب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ لے کر گئیں اور آپ اتنے دن تک ان کی بکریاں چلائیں، آپ کو کسی نے نبی کہا، لیکن جب آپ 40 سال ایک دن کے ہو گئے تو جب آپ کو نبوت مل گئی تب لوگ آپ کو نبی کہنے لگے، ورنہ 40 سال سے پہلے کسی نے آپ کو نبی نہیں کہا، تو اس یعنی وہ نبی نہیں تھے۔ اچھا، یعنی 40 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے؟ ہاں۔ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اچھا تو یہ بتاؤ کب نبوت ملی ان کو؟ جبریل علیہ السلام 4 سال کی عمر میں ان کے پاس تشریف لائے تھے۔ ایک منٹ، تو نبوت ملی ہے یا اعلان نبوت کا اعلان کیا ہے؟ اعلان نبوت کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبوت ملی کہ اعلان نبوت؟ آپ نے کہا 40 سال بعد نبوت ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبوت ملی ہے یا اعلان نبوت کیا ہے؟ نبوت کا اعلان کیا ہے؟ بھائی اول نبی آپ ہیں، آخر نبی آپ ہیں، لیکن 40 سال ایک دن کے بعد تو اعلان کیا جب آپ کو رب نے حکم دیا کہ میں نے آپ کو نبی بنا دیا تب۔ نہیں بھائی جان، آپ نے ابھی یہ کہا، اپنے جملے پہ غور کیجئے، آپ نے کہا کہ 40 سال بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اب دوسرے جملے میں نے کیا کہا؟ دیکھیے بات کے بات مت گھمائیے، دیکھیے میں اس طرح سے بات ہی نہیں کرتا، جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے ابھی کہا کہ 40 سال بعد نبوت ملی، میں نے کہا کس نے کہا 40 سال بعد نبوت ملی؟ جبریل آئے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ جبریل کب آئے تھے ان کے پاس؟ نہیں جبریل آئے کب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، سنیے، جب بھی جبریل آئے، سنیے، جبرائیل علیہ السلام تو ہمیشہ الحمدللہ ان کی دیکھ بھال میں، ان کی غلامی میں رہے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ان کی غلامی میں رہے ہیں، ٹینشن مت لو، ابھی سب باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مگر آپ نے جو ابھی جملہ استعمال کیا ہے کہ 40 سال بعد حضور کو نبوت ملی، یہاں مسئلہ نبوت کا ہے کہ نبوت کا پیغام کب سنایا جبریل نے؟ ارے بھائی اس پر میرا اعتراض کہاں ہے؟ آپ نے تو یہ کہا نا کہ 40 سال بعد نبوت ملی ہے۔ اچھا بتائیے 40 سال بعد اعلان کیا ہے یا نبوت ملی ہے؟ چلیے دونوں میں سے ایک بات بتائیے کیا ہے؟ ہاں اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے اپنی رجوع کیجیے، میری غلطی ہو گئی، آج کے بعد آئندہ میں اس طرح کی بات نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو رجوع کیجیے، اول آخر نبی تو اول آخر ہے، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو اس بات سے رجوع کیجیے کہ میری غلطی ہو گئی، مجھ سے جو ہے وہ دھوکے سے نکل گیا، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ارے یار بات ہے اس میں دھوکہ غیر دھوکہ کیا، یہ بچے سب کو ہی نہیں پڑھ لکھا، اول نبی آخر نبی۔ دیکھیے آپ نے نہیں، ابو بکر بھی ان کے ساتھ تھے، حضرت عمر بھی تھے، ابو طالب بھی تھے، سبھی رہتے تھے بچپنے سے، لیکن
मौलाना मुबीन साहब, मैं जो आपसे कह रहा हूँ उस पर तवज्जो कीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि दीन में कोई भी बात अपनी तरफ से घटा बढ़ाकर नहीं कहना चाहिए, और आपने अपनी तरफ से ये जुमला इस्तेमाल किया, तो उसकी तौबा आप पर बनती है कि नहीं बनती? अपनी ही किताब के हवाले से आप तौबा कर लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह मेरी गलती हो गई, बोल दीजिए। ये बताओ जनाब भाई, अल्लाह के रसूल को आप नबी मानते हैं तो फिर गलती हुई कहाँ से, ये तो बताओ भाई। आपने कहा ना कि नबूवत जो है वो 40 साल बाद मिली, तो 40 साल बाद नबूवत मिली कि ऐलान नबूवत किया? नबूवत का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर आप पहली वाली बात से रुजू कीजिए, तौबा कीजिए। ठीक है, कहिए अस्तगफिरुल्लाह मेरी गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ करे। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बिन व अतूबु इलैह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हाफिज साहब मुझे इतना और बता दीजिए। नहीं, ये बताइए कि आप जो है, जो आपके उलमा लोग हैं, वो दरूद शरीफ नहीं पढ़ते क्या? उनको तकलीफ है दरूद शरीफ पढ़ने में? दरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं? मतलब दरूद शरीफ पढ़ना गलत बात है क्या? थोड़ी मुझे वो जो दरूद शरीफ पढ़ा जाता है आपके यहाँ सिजरे कादरिया में, कौन सी दरूद शरीफ बताना मुझे? बहुत सारे दरूद पाक हैं, बहुत सारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व आज़मत पे दरूद हैं, जिसमें अहमद रजा का नाम लिया जाता है, रैयान, मौलाना रैयान का नाम लिया जाता है, हामिद रजा का नाम लेते हैं, वो दरूद शरीफ कौन सा मुझे बता दो। चलो ये तो अभी बात की बात है, मगर मैं जो पूछ रहा हूँ पहले बात को मत काटो। मैंने जिस लिए फोन किया है, सुनिए, कौन सा दरूद है जिसमें अहमद रजा का नाम है और हामिद रजा का नाम है? मतलब दरूद तुम्हारे उनके नाम, खानदान के नाम पे चल रहा है क्या? कौन कहता है? कौन कहता है उनके नाम से चल रहा है? कौन कहता है? देखिए, जो आपके एतराज है दिल भर के कीजिएगा, मगर मैंने इसलिए फोन किया है, पहले इस बात को पूरा सुनिए। सुनिए मुबीन साहब, पहले सुनिए, इसलिए मैंने फोन किया है। ये सब क्या है? इसमें किसका दरूद चल रहा है? आपको अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के कुरान की मैं कसम दे दूंगा, अगर मेरी बात को नहीं सुनोगे, मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, ठीक है? मैंने जिस लिए कॉल किया है पहले उस बात को पूरा करो, बात को मत काटो, बात को जो है इधर उधर मत घुमाओ। मेरी जो आदत है, बड़ी तसल्ली से, बड़ी मोहब्बत से बात करने की आदत है। ग्रुप में सब लोग बोल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पर्सनल पे बात कर लूं। तो आपने क्या कहा? रसूल की कसम खाई? मैं आपको कसम दे दूंगा, अल्लाह की और उसके रसूल की और कुरान की कसम दे दूंगा मैं तुमको, वरना मेरी बात को सुनो तसल्ली से। आपने अभी अपने जुमलों में सुनिए, अल्लाह की कसम खाना जायज है? पहले बता दो, सुनिए पहले मेरी बात को। अल्लाह की कसम खाना जायज है? रसूल की कसम खाना कहीं जायज लिखा है? बताओ मुझे। नबी मगर मैं दे दूंगा ना, क्योंकि रसूलुल्लाह पर हमारा ईमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व आज़मत मुसलमानों पर फर्ज है। क्योंकि माबूद खुदा समझते हैं रसूल को? कौन कहता है कि हम रसूल को खुदा समझते हैं? कसम तो उसकी खाई जाएगी जिसको खुदा समझा जाएगा। अच्छा, तो खुदा की कसम खा लीजिए। अभी आपने रसूल का नाम नहीं लिया? मैं कह तो रहा हूँ, आप तौबा करो पहले। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने कहा है, मैंने इसीलिए कहा है कि मैं रसूलुल्लाह की कसम दे दूंगा तुमको, क्योंकि रसूलुल्लाह पर हमारा ईमान है। तो खुदा मानोगे रसूल को? मैंने कहा खुदा है रसूल। वाह, कसम। जब मैंने जो बात अपने मुंह से ही नहीं कही कि मैं रसूल को खुदा मानता हूँ, तो मेरे ऊपर इल्जाम कैसा है बताइए? खाई ना कि हम अल्लाह रसूल की कसम खाते हैं, तो रसूल जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसके, सुनिए, जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसके खिलाफ नहीं बोलता। बहरहाल बात को मत घुमाइए। आपने कहा कि 40,000 साल पहले आप दुनिया बनने से हाफिज थे, तो दारुल उलूम देवबंद में क्या करने गए थे आप? अव्वल तो मैं दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाई नहीं हूँ। चलिए, तो दुनिया के किसी मदरसे में तो आपने तालीम हासिल की थी, कायदा पढ़ा था, उसके बाद यस्सुल कुरान पढ़ा था, फिर उसके बाद पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा। हाँ, लिहाजा 1-2 करके आपने जितने भी पारे पढ़े नाजरे के, फिर उसके बाद आपने हिफ्ज किया। तो ये हिफ्ज आपने क्यों किया? भूल गए थे क्या आप? क्या मैं रब की बनाई तकदीर का इनकार कर दूं तुम्हारे कहने पर? नहीं, आपने कहा कि मैं हाफिज बन चुका था। आपने कहा कि मैं 40 साल पहले हाफिज था दुनिया बनने से। तो हाफिज थे या आपकी किस्मत में लिखा था कि हाफिज बनेगा? हाँ, तो लिखा था ना।
आपने तो ये जुमला इस्तेमाल किया ना कि आप हाफिज थे, बन चुके थे हाफिज। अच्छा एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, तकदीर में लिखा था, मगर आपने ये जुमला इस्तेमाल ही नहीं किया है कि मेरी तकदीर में लिखा था। आपने तो ये जुमला इस्तेमाल किया है कि मैं दुनिया बनने से 40,000 पहले हाफिज बन गया था। ये जुमला आपने इस्तेमाल किया कि नहीं किया है? हेलो, इस्तेमाल किया होगा। चलिए, क्या होगा? बात नहीं है कि वो इस्लाम क्या बोले? आप क्या बोले? क्या होगा? हाँ, मतलब शक है आपको? दोबारा से ऑडियो सुन लीजिए। हंसिए मत, देखिए मैं इस तरह की, सुनिए मुबीन साहब, मैं मजाक दखौल की कोई बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो सीरियस बात करता हूँ, ठीक है? मैं सीरियस बात करने का हजरत, मैं सीरियस से बात करने का कायल हूँ, ना कि मैं हंसी मजाक ठिट्टा करने वाला इंसान हूँ। तो अब मुझे आप ये बताइए, आप दुनिया के किसी मदरसे में क्या करने गए थे? जब आप हाफिज थे तो क्या करने गए थे? और अगर आप हाफिज होने के बावजूद भी पढ़ने गए थे तो आप चलिए पढ़ने चले जाइए किसी मदरसे में, कायदा से जो है शुरुआत कीजिए, फिर उसी तरह मार खाइए, जैसे सबक याद नहीं होता था उस्ताद मारते थे। अरे तो भाई क्या मैं तकदीर के मुनकिर थोड़ी हूँ? गलती की माफी कीजिए, गलती की माफी मानिए कि हाँ मैंने गलत जुमला इस्तेमाल किया है। मुझे कहना चाहिए था कि मेरी तकदीर में लिखा था कि मैं हाफिज बनूंगा। आपने जुमला इस्तेमाल किया है कि मैं हाफिज बन चुका हूँ। मैं सुनिए, बिजी नहीं हो तुम, बिजी नहीं हो, राह फरारी इख्तियार कर रहे हो मौलाना मुबीन साहब, हाफिज मुबीन साहब, राह फरारी इख्तियार कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अरे जनाब वो दूसरी की आवाज थी, दो बिजी बोला वो मैं नहीं था, वो मेरे दोस्त मोहम्मद आमिर रजा, आपका खानदान का जो रजा, अच्छा रजा जो है, रजा खानी जो है, तो ये आपके पास ही बैठे हुए हैं? हाँ, माशाल्लाह टोन तो बड़ी अच्छी लगाई हुई है। उन्हीं के मोबाइल की टोन बोली थी ना कि कौवे खाए वो काले काले। हाँ, आपने कभी इनको खाया? कभी कैसा लगता है आपको? देवबंदी धर्म के मौलवी रशीद अहमद गंगोही के नजदीक कौवा खाना, ये काला कौवा सवाब है। बहरहाल इस बात को छोड़ो, मैं अभी इस पर बात ही नहीं करूंगा। पहले मुझे ये बताइए, अरे आपकी किताबों में लिखा है कि उल्लू हलाल है, चमगादड़ हलाल है, कौवा हलाल है, और चलिए हलाल है। चलिए साबित कर दीजिए। अगर आप देवबंदी धर्म के ओरिजिनल वफादार हैं और झूठे नहीं हैं, मगर मौलाना रशीद अहमद गंगोही को तो तुमने झूठा करार दे दिया, झूठा साबित कर दिया। खैर उस तरह मुझे अभी जाना नहीं है, पहले ये बात फाइनल कर लीजिए। सुनिए मुबीन साहब, सुनिए मुबीन साहब, मुबीन साहब, अगर आप चाहे तो ऊपर जाके देख लेना। मुबीन साहब सुनिए, पहले मुझे आप इस बात को क्लियर कर दीजिए, वाज़ेह कर दीजिए, आपने जो बोला है ग्रुप में वो झूठ क्यों बोला? आपको ये बोलना चाहिए था कि मेरी किस्मत में इतने टाइम पहले ये लिख चुका था कि मैं हाफिज बनूंगा। आपने ये क्यों बोला कि मैं हाफिज बन चुका था? मैं तो इतने साल पहले जो है दुनिया बनने से, सुनिए, दुनिया बनने से 40,000 पहले तुम हाफिज थे। मेरा पूरा तकदीर पर यकीन और ईमान है, तो इसलिए मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो फिर मदरसे में पढ़ने क्यों गए जब तुम हाफिज थे? तो मुझे ये बताओ, इसका जवाब दो। मदरसे में पढ़ने क्यों? हाँ, जब हाफिज थे तो फिर मदरसे में हिफ्ज करने दोबारा से क्यों गए? हाफिज तो हाफिज ही रहता है। इसका मतलब जो मुसलमान होते हैं उनके बच्चों के, जब वो मुसलमान घर में पैदा हुआ तो उसके कान में अज़ान क्यों दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है कि हम मोमिन के घर में पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का नाम सुनते हैं, अल्लाह के नाम को पसंद करते हैं, और दुनिया भर के जितने भी मोमिन हैं, मुसलमान हैं, सहाबा इकराम से और कयामत तक के जो भी आएंगे, इस बात पर उनका अमल रहेगा। नूर हसन भाई जी, अहमद रजा ने बताया मैं क्या लिखा है कि मैं जब इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र पे 7 मरतबा अज़ान दे देना। अच्छा, बदतमीजी मत कीजिए, आपने कहा अहमद रजा। हाँ, पहले मुझे उसी बात का जवाब दे दीजिए कि आप जब हाफिज नहीं थे। अहमद रजा, एक मिनट, ये बताओ बदतमीजी कहाँ से? चलो ये बताओ, इतना बताओ मुझे, आपने अहमद रजा कहा, बदतमीजी कहाँ से हुई? आपने अहमद रजा कहा और फिर कहा इतने बार अजान पढ़ दो। तुम्हारे जो भी एतराज हैं, नहीं ये बताओ, एक मिनट, तुम पहले मेरी एक ही बात को क्लियर कर दो, इधर उधर बात को ना भगाओ। मैं सीरियस से बात करने वाला इंसान हूँ, ना कि मैं दखलबाज वाला इंसान हूँ, ठीक है? मेरी आप आदत को जानो, मेरी फितरत को जानो। ठीक है। हाँ, मैं प्यार मोहब्बत से बात करने वाला इंसान हूँ, ना कि मैं कोई गाली गलौज या बदतमीजी करने वाला इंसान। ठीक है। आपने कहा ग्रुप में कि मैं तो दुनिया में
आने से 40,000 पहले, दुनिया बनने से 40,000 पहले हाफिज बन चुका था, हाफिज बन गया था। ये जुमले आपने क्यों इस्तेमाल किए, पहले ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। भाई तकदीर को मानते कि नहीं मानते? तकदीर को मानते हैं। तकदीर में सुनिए 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 सुनिए, तकदीर में आपने ये लिखा था। ऐसा क्यों कर दिया? ये कहो कि ट्रेन से कट के मर गई, क्यों तकदीर में था? सुनिए, तकदीर को झूठा समझेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए सुनिए, ये सब भी बातें बताऊंगा, मगर पहले अपने झूठ का जो है खुलासा कीजिए। आपने झूठ बोला क्यों, किस वजह से बोला? अपनी बड़ाई बयान करने के लिए? ये तुम्हें पता नहीं कि मैं बड़ाई बयान कर लूंगा मेरे गले का फंदा बन जाएगा? देखिए, मैं ये पहले बता चुका हूँ, देवबंदी धर्म में झूठ ना बोला जाए, मक्कारी ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, तुम्हारा जो है तकदीर पे यकीन नहीं है क्या? तकदीर पे यकीन है, फिर मगर मुझे ये बताइए, तकदीर में आपके ये लिखा था कि हाफिज बनेगा, या ये लिखा था कि हाफिज ये बन के आया है? बताइए। हाँ, हाफिज बनेगा। बनेगा बनेगा, मगर तुमने बनेगा इस्तेमाल नहीं किया है, आपने ये इस्तेमाल किया है कि मैं तो दुनिया बनने से 40,000 पहले हाफिज था, हाफिज बन चुका था। ये आपने जुमला इस्तेमाल किया है। बनेगा ये अलग है, बन चुका है ये अलग है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? तो आप जो है वो ग्रुप में बनेगा, बन गया था को काट के बनेगा लिख दो। नहीं, मुझे तुमसे ही बात करनी है। तुम्हारे झूठ तुम्हारे ही मुंह से उगलवाना है मुझे, और तौबा कराना है। आप अपने झूठ पर तौबा कीजिए, दोबारा से माफी मांगिए, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, मैंने जो बोला है उसमें मुझसे गलती हो गई है, मैं इस चीज की माफी चाहता हूँ। तौबा कराओगे? जो कबर पुजवा रहे हैं, गली गली जो कबर पुजवा रहे हैं, जो उल्टे सीधे खेल मजार पे करवा रहे हैं, उसे तौबा करवाओगे? दुनिया देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो हम सुन्नी मुसलमानों को कबर पुजारी साबित कर दे। पूरी दुनिया के देवबंदियों की बात कर रहा हूँ मुबीन साहब। दुनिया देवबंदियत में कोई ऐसा मुफ्ती पैदा नहीं हुआ। दुनिया देवबंदियत की सुनिए, अरे सुनिए मुबीन साहब, पहले मेरी बात को सुने और फिर जवाब दें। सुनो मुबीन साहब, मैं जो कहता हूँ उसको साबित करता हूँ, ठीक है? मेरा काफिर है। मेरा सवाल सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने हमें नहीं है। सुनिए, देखिए, बौखलाहट के शिकार मत बने। आपने हमें कबर पुजारी कहा ना? हाँ। दुनिया देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। दुनिया देवबंदियत में कोई ऐसा मुफ्ती नहीं है जो हमको कबर पुजारी साबित कर दे। जो मैं कहता हूँ उसको साबित करता हूँ। किसी एक ऐसे मुफ्ती को बुला के लाइए जो हमको मुशरिक साबित कर दे, कबर पुजारी साबित कर दे। तो वो कौन है? वो सिया या तुम कर दो, सुनो, या तुम हमें मुशरिक साबित कर दो, अपना अपना बयान करो। अली रजा, अहमद रजा, मतलब तुम्हारे रजा के नाम पे लोग नाम रख रहे हैं, फिर मुरीद हो रहे हैं तुम्हारे मुल्लाओं से, पीरों से, फिर जाके मज़ारों पे सर माथा टेक रहे हैं। वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है क्या? वो देख रहे हैं जनाब, मैं किस तरह से इनसे बात कर रहा हूँ और ये किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। ये जब अपने ही फिर बदतमीजी बात, अपने ही सवालों में जब फंस गए हैं तो बदतमीजी कर रहे हैं, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा ग्रुप में कि मैं तो, सुनिए मुबीन साहब, सुनिए मुबीन साहब, सुनिए मुबीन साहब, सुनिए। दुनिया देवबंदियत में जनाजा निकालेगी ये ऑडियो तुम्हारा, मैं इसको जो है यूट्यूब पे डालूंगा इंशाल्लाह। तुमने ये कहा कि मैं दुनिया में आने से 40,000 साल पहले, दुनिया बनने से 40,000 पहले तुम हाफिज बन चुके थे। ये हूँ कर रहे हो, बाकी थे तुम हाफिज या दुनिया में आके बने हो, ये बताओ। अरे तो यार ग्रुप में इतना अल्फाज निकाल के अपनी तरफ से डाल दो कि बने क्या? मैं क्यों डालूं? मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने झूठ क्यों बोला। तुम क्या ठेकेदार हो, सुनने की बात सुनोगे? मैंने अपने नबी का इल्म गैब साबित करने के लिए आपसे पूछा कि तुम दुनिया में आने के बाद कितने दिनों बाद हाफिज बने। तुमने कहा मैं दुनिया में आने, सुनो, साबित करने के लिए जो मैंने सुलह हुदैबिया के वाक़या पेश किया उस पर साबित करो। सुलह हुदैबिया जो वाक़या है कि अल्लाह के रसूल 1000 आदमी को लेके गए उम्रा करने के लिए, फिर लौट के आना पड़ा वापस, ऐसा क्यों हुआ? पता करो अपने मुल्लाओं से। मैंने वो ऑडियो ग्रुप में डाली है और तुमको बताया है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म हासिल है, जो गैब का इल्म हासिल है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से हासिल है। और जैसे जैसे जरूरत पेश आती रही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने गैब का इल्म अता किया। ठीक है, मैंने ये दावा नहीं किया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जाती है,
ٹھیک ہے, میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, سنیے, چپیے, میں نے یہ دعویٰ, آپ لوگ تو کہتے ہیں نا سمندر کے نیچے سمندر کے اوپر. بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا علم ہے, اور جو تم کہہ رہے تھے کہ ذرے ذرے کا, تو ہاں ذرے ذرے کا علم ہے, زمین اور آسمان کا علم ہے, سمندر اور پہاڑوں کا علم ہے. اس میں سے کسی چیز کا انکار کر دیجیے آپ. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کا علم نہیں ہے, پہاڑ کا علم نہیں ہے, آسمان کا علم نہیں ہے, زمین کا علم نہیں ہے, تو آپ انکار کر دیجیے, میں اور اس کی دلیل پیش کر دیجیے کہ اس کی دلیل یہ ہے. اللہ کے رسول کو اللہ نے شاعری نہیں سکھائی, وہ بھی ایک علم ہے, اس کو تم پیش کرو کہ ہاں سکھائی کہ نہیں سکھائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے, مگر یہ سارے دیکھیے میرے آقا نے صحابہ اکرام کو یہ بتایا کہ کسی بھی چیز کا علم, سنیے, کسی بھی چیز کا علم برا نہیں ہوتا, ہر چیز کا علم فائدہ دیتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے. یعنی جادو کفر ہے, اس کو بھی آپ ثابت کر دیں گے نبی کے علم کے اوپر. جادو ہمارے نبی کے علم سے بڑا ہے کیا؟ جادو ہمارے نبی کے علم سے بڑا ہے؟ جادو کفر ہے نہیں. سنیے, ارے سنیے, آپ نے یہ کہا جادو کو ہمارے نبی کے علم سے بڑا مانتے ہیں آپ کیا؟ جادو کو ہمارے نبی کے علم سے بڑا مانتے ہیں؟ اب تم یہ بتاؤ کہ نبی پر, مجھے یہ بتائیے, جادو کو آپ ہمارے نبی کے علم سے بڑا مانتے ہیں؟ بھائی نبی کو اشارہ ساری آتی تھی نبی. ارے یار پھر وہی بات, میری بات کا جواب دیجیے مبین صاحب. دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن سے صحیح سے بات کرے, تسلی سے بات کرے, پیار محبت سے بات کرے. پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں دیوبندیوں کے اوپر جب نور حسن سے کوئی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے نا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گئی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کا علم یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے, تو میرے نبی کے معجزے کا کیا عالم ہوگا, میرے نبی کے کمال کا کیا عالم ہوگا؟ تم جادو کر کے جادو کو زیادہ مانتے ہو؟ سنو, ارے سنو, تم جادو کر کے جادو, ارے سنو یار, اب تم سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جناب حضرات. بس میں نے یہ کہنے کے لیے ان کو فون کیا تھا کہ اس دیوبندی نے, تھانوی کے اس چیلے نے یہ دعویٰ کیا گروپ میں کہ میں تو دنیا بننے سے 40,000 پہلے حافظ بن گیا تھا, میں تو دنیا بننے سے 40,000 پہلے حافظ تھا. میں نے اس سے کہا جب تو پہلے حافظ تھا 40,000 سال پہلے دنیا میں بننے سے پہلے حافظ بن گیا, تو دنیا کے مدرسے میں کیوں پڑھنے گیا؟ اب یہ اسی چیز کا جواب نہیں دے رہا ہے جناب حضرات. یہ دیوبندیوں کا ایک چیلا ہے جو کہ گمراہ ہو چکا ہے, بد مذہب ہو چکا ہے. اللہ بہتر جانے کہ اس کو ہدایت بھی حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب پاگل پر کے دوڑے پڑنے لگے ہیں, یہ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہا ہے جناب حضرات. پوری گفتگو آپ نے سنی ہے, ایک چیز پہ تو یہ توبہ کر چکا ہے, دوسری چیز پہ توبہ نہیں کر رہا ہے, توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس میں تو میری بے عزتی ہو رہی ہے. اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا, ہمارے نبی کے علم پر حملہ کیا, اور یہ کہنے لگا کہ ہمارے نبی کو یہ نہیں معلوم, ہمارے نبی کو وہ نہیں معلوم. میں نے اس سے کہا کہ تو ساری چیزیں اکٹھی کر کے لیا, جمع کر کے لیا, ایک لسٹ بنا دے یا گروپ میں آڈیو ڈال دے اور بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم. میں انشاءاللہ 1 منٹ میں اس کا کلیئر جو ہے فیصلہ کر دوں گا.